আগরতলা সামনে আমরা সাবো আগরতলা কা খাম বাঙালি আর বুবাগারা খাইছে কো সামনে তো সামনে যন্ত্র মন্ত্র আগরতলা সাবো কাঞ্চনপুর সামনে মানে অবনতি নজর বাবা হাইলা अब কি আগরতলা কি বুবাগারা না আমরা বাঙালি নি अब तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान सारिका फ्रीडम ऑफ स्पीच जेकुनो ब्रजेस पकक से तो मनो बहुको होने के बिना वो लॉफुल दा बवांसुक माना जाए सुदो आं साथा पक्या गान गाय जों सेमानो जेतनि आमरा बांगाली खेने दा बतिनो ऑर्गेनाइजेशन खेमानो आं सकागो साका मीडिया ती साका जेपर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नमेंट रेजिस्टर तो आइसां बाइकसन साका कातिनि गवर्नमेंट रेजिस्टर क्रिंग के बरनो बाइक ड्रेस तो के फोर्स खालि के बरो हम हयतो में একটা स्टेट एडमिशन तो একটা রাষ্ট্রমতে में বলে বড় বড় ড্রেস সমু ইউনিফর্ম সমু আমাকে যে ক্লাইমেট তাম কারণ আমন্তি রাজ্য সরকার থানি কেব কাইসা কমপ্লেন রবিনা নাঙ্গো তাই आं तो আবনে বাগেন সিং বরং থাকো তো কাছিনি যে গোবাগরা দিলিও সাকা আবো টাইমলি আনটাইমলি নাক সাকা তামনি কে তাবো অকো সানা জয় হামচি বাই বুদ্ধি বাই মান হামচি বাই চিংয়া সিনি বেলাইকে কুথুকাইছনো কলম বাই সিনি হান্না गाइसों बक केरं भाई के नाखा बक केरं डिफल के तार रखे नाखा आबनो स्राय फर्मुला बाय जों मा थानाय बिनि परम गोनां बो साराय देबा जों जे माने बेसनो नका अ केरं टिके मा थानाय केरं अर केरं जत्त बरनो आबनो सोशल जस्टिस काइसा अ दफानि प्रॉब्लम का काइसा दफानो मथाना बगे अ दफानो अ हानि बसा मूल निवासिना जल जमीन जंगल का जरूरत लेकिन मूल निवासी त्रिपुरा का कोई जरूरत नहीं सोचा सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए मैं भी बहुत दिक्कत है त्रिपुरा इसलिए अभी अपना राज्य में अपना जन्मभूमि में अभी हम अस्तित्व का समस्या में हम अभी फंस गया इसलिए हमें जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना पड़ेगा लेकिन हमारा जो बांग्लादेश से या मुसीबत में फंस गया हमारा बंगाली भाई के साथ कोई झगड़ा करने का जरूरत नहीं उसको अपना अधिकार बारे में सोचो हमारा अधिकार में हमें सोचना पड़ेगा ऐसी बात Nini na halmun je bubagra kok sama ka abo boba hai mato. Bine abo to democracy o ka kisa untimely ang saka. Aso bujit try to understand. Amne ka ang saman ka onek samoyo kisu followers o ulta pulta babe comment dikhibo. Ang sama ka untimely nang bujit na. Jora kasin tom na. Neng tabuk sai ka ang horat kori ana tabuk borai bathai ka thang tabuk sai sidin to ka pus mago sang manai nai. Ka timely india untimely bo abai samane bosaya tan me kai kaisa hot briefing by the bolong kodak kotak khamthango. Kasi leader ni kok banyak, kono dangga sanggang thaka tini sini borom menang usahanya depan. Eka ang nayo sini borok tabuk, boleh tong kesep. Norok saya mana recently osarung nirang, Kristen yoga, par family 500 agot lalu tu notice jago. Abun dekiau protibat kini ke sanai kiri kun leader sanai kiri. Actually sini leader perfect. Jawan sung mau ekor banyak. Kabun ini bagian Tripura serap tabuk. Pulas santak hena angnong media bisik kau namus suko. Tripura serap pulas kau tong kerong tong raja pulas sekarang je. बुद्धिजीवी त्रिपुरा हम सारे वानसुगा कोई आपनो पेपर वाइस खाई बेस्ट खाई जों जत त्रिपुरा सान सिरानांगौ हाय जसखायनो जों मानथ इको रिसेन्टलि सिनि जे बरम ताखु डेभिड मोरासिं 2,500 किलोमीटर हेंबि बथां बायगा बसु कस याकुं दुखा अनेक किसुमका आंगो दुख नांगौ आं खाखामो आं कस दफान हामजरा जोंबो सायमनु जोंबो हपुं सापुं आयो जों हिमजाक बर दफानि बागै एकाय आबो बै समाव दया त्रिपुरा सब सासिं सामुं आन सामुं बुया मसों पालनि सामुं पालबेबे माखायने समाधान माखायने हेबा आंगो दायो अ त्रिपुरा सरनि सानमानि सयनि गेसे ताबुक बचिनि बररक जानजाने मुसुं बै सानाय दङ जानजा मुसुं थांसा सय मन्त्रि एमएलए एमपि साखा ओंखायनो निजिन दफानि कक सायान थौ अमो बाय तुम तो हाकासिन दफा भबिष्यते खुलुब थानाय कमाय थानाय जखन जों माइक्रोस्कोप माइनरिटि थानो 10-12% थांना फटे सागनां जाब्ला आं बागैनो बेसांगो आं कयनाय आं रेडि दङ इभेन आं जत पलिटिकल लिडार्स दं कयो त्रिपुरा सरनो म साम्प्रदायिक गया सिनि दाबो थांतना बको हाउस जों बेलायखो जों जाल आबोनो बगे जों थांसा खायै ससियेल जस्टिस मुभमेन्ट खायनांनाय बाहायगे त्रिपुरा भारत हामानि परे हातान बर किरि करन रिफुजिं फाइनालसे जेटा गभर्नमेन्ट रेजिस्टार आन जतन दङ सेन्सास रिपोर्ट आन थान जतन बयतन डकुमेन्ट बाहायगे तिनि त्रिपुरा सरक बा अबहायगे तिनि सारलिया कुबुइनो इभेन सिनि त्रिपुरा सरक ताबो 200 जन उकिल दङ किरि जायगायाव सारलिया नोंबो साले आंबो साले का किरिसि कुबिनो सारलि आंखाय जोंखौ बासिनाय न आबो दां साव संविधान बेलाय काहाम संविधान थांखा जों समाधान नाय फेबा जों जदि न साम्प्रदायिक चिन्ता हुमकिरि का नक तंबि कत सायतका दाबाय तानि माननाय बर खसायदबा मथि खलाय आबो हायके जों कमानाय आं बगे जों कोनो जाति कोनो भाषा भाषी बिरटिया आबो नां थिजों साव ताबो साव कम साव बांगाली जदि न आरो देह अंखाय त्रिपुरासा आं प्राण आत्मा हनु प्राण बाय देह थांजन मातनाय মানুষ
মানুষ মতো বাঁচতে হবে, নাগরিকের মতো বাঁচতে হবে। সবাইকে আমি সম্মান করি, সব নাগরিককে, সব ভাষাভাষীকে, সব জাতিকে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে এই রাজ্যের ভূমিপুত্ররা ধ্বংস হয়ে যাক, সেটা কি আমার বুদ্ধিজীবী বাঙালি বেরোকে চায়? আজ পর্যন্ত আমি দেখেছি 12 স্বাধীনতার পরে ত্রিপুরায় যা ঘটেছে, কোনো বাঙালি বুদ্ধিজীবী, কংগ্রেস বলক, সিপিএম বলক, যে বিজেপি বলক, কেউ সত্য সংবিধানের অধিকার দেওয়ার জন্য এই রাজ্যের জনজাতির বা উপজাতিদের জন্য তাদের কোনো মনের মধ্যে সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য তাদের কাছে এইটা মানে বাস্তবে প্রকাশ করতে চাই না। কীভাবে বরং ধ্বংস করা যায়, নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন প্ররোচিতভাবে আমাদের অধিকারকে তারা যেভাবে খেলতেছে, সেটা আমরা যতদিন চেতনা না হবে ততদিন আমরা কিন্তু ভোগান্তি ভুগতে হবে। কাজে আং সানাই মানে this is our lack of knowledge today we become such condition. I'm not blaming others. I love all human being, because international laws is providing national, international. This is the nature of human fundamental rights. The Carta Beer of the Constitution was enforced since 1952. 1950 সংবিধান কার্যকরী তাই 71 যারা বাংলা হানি ফাইবা আর তিনি আর ফাইবা হানি মালিক নাই সংঘাত বাঙ্গই নরক সাইমান আনথানি যত তথ্য তিনি যারা যায় সব কোয়েকশন আমবর শেয়ার নিয়া বন জাগো প্রফিট কিন্তু অব কোয়েকশন যত ল বাইকা আং আর্টিকেল দুটো সারিকিম নরক তেইশ যত ত্রিপুরা থানকা আং অমায় হল চানানি নংনা যত আং ফিসার নাই নরক যত ত্রিপুরা সাংবাদিক ফাইদি নরক আফ্রিকা যত কোয়েকশন এবং নরন উপলব্ধ যত লিগেল এক্সপার্ট তুই ফেরি আনথান যত তথ্য দङ डकुमेन्ट दङ डकुमेन्ट माथानाय जों कय बना बानबीता साली सत्य में जयता महात्मा गांधी ने कहा गया सत्य में हम विजयी होगा, सत्य में नहीं रहेगा हम जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। अब मसीने हा सिन हाउ जों किने कपरे जों बुनो ताकिरि दे तासनुरि बरक जे बांग्लादेश समय संगे फाइटा बर आसन आउसं सका गरांग रुद्रपाल जी नोंगा सिंग महावीर काय तामिनि माति बुनि याकर फाइबा नोंगर को कतको सेतंबा निन तो राज्य बतंगो তিনি বাংলাদেশ ত্রিপুরানি 10টার উপর কত আবু নংনি রাষ্ট্রপতি তিনি পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা হয় 7.5টা রাজ্য ত্রিপুরা হয় 7টা কতটুকু কিন্তু আবু নংনি রাজ্য কিন্তু চিন ত্রিপুরা সালে জীবন সাথে মসে ও হাট মসে এখানে থেকে সে ইন্টারেস্টিং নং দিয়ে কখনো নু নরক 1941 পপুলেশন 6000 নাকি আগে থুকসাসে গোबां থুকসাস 20.06% 8% Maka sing ba truk sa tangga 93% tango. Ke borok ta. Aura chin borok otogola calculation khen abon bukina aksaka man kaga aitro masan koina. Next jot to 30% budi di phaiton. But I'm ready. Borok blackbook to be mat final. Paper dress অঙ্ক খলনে যোগ মাক মানে ব সংবিধান বকিতং বদি কিতাম আবন সাই সীমানি পরে আপুসং মুভমেন্ট খাইকে সাকসেসফুল নাই চিনি আসমান হতেম সেমা বিধানসভা সিটুন যদি ন একদম সংবিধানে পাই টু পাই খাই থাকা গায় বাউন তো সাইটো বাংলা সিচিন কয় নরন সন 1971 নি সেন্সাস 15,56,342 জন আপনি বিশিং নাইনি দি 7,30,000 জন after illegal migration is Pakistan Kenya Borno Vidansabha রিজা বুঝকা 26টা বিধানসভা 28টা বিধানসভা সাইজ দিদি দেখা আনথাম যত এক্সাক্ট রিজেন্ট দङ আবহাইকে जों অবো বরনো বাহাইকে রেখাবা আবান তি সাইতিনে বরম গনাং বনো সামনাম থাকে ব হয়তো আবনো টাইম টু টাইম গজালিয়া আসু সাগরি খাইতংবা সাগরি গুরুত্বপূর্ণ সাগরি খাইতংবা কোনো দিন ত্রিপুরাও যে ফাইনাই ভারত হামা পরে যে আইন হাপনে রক তাবো সুজরা কোনো এমেন্ডমেন্ট Barang সংবিধান আর্টিকেল 5 to 11 বড় নাগরিক নিমাইয়া ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট টু লাস্ট অ্যামেন্ডমেন্ট আমরা বাঙালি লোককে বড় সংবিধানে কি যখন হাইকোর্ট বড় অসংবিধানিক বড় কোনো সংবিধান বাই লিংক রিল বড় অংশ সাম্প্রদায়িক সংগঠন বড় আগিব আমাই কেন আসিসন দাং আপলানাইবো আমরা বাঙালি হিন আবো আমরা বাঙালি সিমে নংতে খাতি সরাই যে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা অর্থাৎ ইউবিএলএ বাঙালি বাহিনী দङ বম্বি তো মনৰ আপৰা আছে সেমি 2000 নিচিনা 97 নগ 2000 নগ 2004 নগ বাংলা জায়গা ছাড় দিব ভূমিকা কিন্তু আবু বিয়ান থাকা বড় তো আমখাই ত্রিপুরা সরনি কোনো একটা দল একটা বসা খাঙ্কাই না আপনা পঠাই তো খাইনা বাগিছে আপনা মেসিভ গখাইনা বাগিস সকমনা বাগিছে পরাও ভাইকাই খাই আমি চিন বড় সিসাই এটা কোনো হা হা নি দङ বাই আংস অন দ্য প্লেন তাকাতুন ত্রিপুরা সর সবসময় সব কানা বেকানি হামদলাই মাহাই খরং খানলাই কেন কপালা তেমা তাসো সেরাই সেরাই তো আনি কই তো সংবিধান তো আবো সংবিধান আনিয়া রাষ্ট্রপতি আবো এসআইআর টি যে আং লিমো কই ন মিডিয়াম বিশুকে এসআইআর টি তিনি ত্রিপুরা মসতানি ছাজান থাকা এসআইআর বলে কাম সেন্ট্রাল যে নন জানি হিয়া ফরকা তাবো नों एसआईआर खाना इमप्लिमेंट खाना बगे बर थांगाय 23 तारिख मेमोरेंडम खाना कपि तो नर ताबो जनि तलांग थांगाय
आ कॉपी वा आसे के पर कोनो ल बाय मेन साकरि कुस्ताम गैता जेबा बेरि का फाका इक पर खनाखैता मथा खायना र गोबां मास खालामनो थानाय आना साजांबाय गुबै बेसे सोंजायना नांनाय आनसार ना टाउन को हाना आंसाकबला बरक जार तीनटा बरक दे फाका बं आरो कोनो मेमोरेन्डाम टुदा चिफ इलेक्शन कमिशन न्यू दिल्ली रखम से आपनि बो सिजाकरि कुस्ताम रै आहायना बखायसे बंनि जे इनको नि राइटिं पेटा साइ मते 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 खाय एसार खाय कोनो काटा डेट गरै इयार बो गरै कुस्ताम गरै आबो बुतु नि प्रब्लेम नों मा साना जागोन थांबो आं साजों चिफ इलेक्शन कमिशनार जानमारो तै साजा आं साथि प्रासा जदिना नरो तै साजा जत अमाय खायना काय जत मीडिया जत नाय फाइदि नन माइसार न दिबरा गपुरा आं मान सबाय सारनाय बन बाहाम इसार ग्यारान्टी रो 2 लाख थांबा 2 लाख थांबो सुदु बरक न छुबुदि नरो बैसेफोर आं आसं रेडी दं आपनो किसारिति प्रसा काम को आं सुचि आंनि व्यक्तिगत ब्यापार जा आरो पर साराति प्रसा आं नरो बेसिकली चैलेंज खाने नरो क्वेश्चन फाइदि आंगाबो सोमो साबलो नरो किनि वानजै सुबुलबो सुमिदि You are sir, advocate. Tripura Jabar Bahana Pure, Sonkan Hakabaslan, Sabakan Bumsari. Omo Bahaka Ligan from Mokosan Centers of Indian City. For a Bahaka Nagri. Rasani advocating the passes of the Amla Banner of Hyper Patinton, Borak Sambidans are for height of 100. Tavam Bus can once of Ban like a full body. Not born Anton Fania Beticoto, any professor with Tabotia, and Anshiton Fono, the Zoto Kilka Canapoya. Public Hemano, and opinion of River, and mediately said, there are public bomb buildings. Or the communals, or my money of Saya. Hemano, Mechanics Grey, Abono, Nanka SPO for Clemano, Digipin Direct Hemano, Nanka Clemano, which of course the Kinetic Grey, because on Nanka Town Knock out. Are Baba Ango, you know, political Kiring Rock, Bamati Kiring Rock, the Sona Kusnek from Sisang and Orphay on Korea, on Konapan and Zagasimaya, Zagasidia, Tampani. Adena Ankoyo, the President Tantanaka, who is a second Nizina Shibigadi. Simani Foresa, Aprusus and Srice Rangari. Hedesri, Orovo once on the Kanya Abnis Hamja. Once up like about India government matter. If you have a Nini Odikans in Mahatani, Nini Yangola Martin, they won't grant to Mahakan and Pitana Matla Antipitana. And Tommy wants some beauty of Sloganeton, Tangan wants to Nashato, how the India government matters. India government support Zagaru, Amoti Prasaria. Margaret Green Sutikri, Oracono Sutio Senator, Nicola but area on the document Abo Eastern Wonder Commissioner, Gusna Kajanta, the Omohaim. Anywhere, Blahambai, Zara Media Nor Canero, Kubino Costaji, the Prasara, Jodino, they shall have Macacanero Mediani, subsecretary from Anakodi, or no, and Jot the sponsor in Orafa Kaji, answer and Dibone, Abonoro Kashura, coaction Jimkaji. Upon vision of lawyer couldn't take a bomb ticket. Why get some of the night? I know, boy, I got your point.